Tapos ang noob magmawi, gamit ka. Aki, go. Okay. Kaya natin yan, naka-video. Legend, 2 guilds versus 1 guild Go. Tira. Patay. Ako din yung tinitira nila. Skims. May tagastahan sa akin. Nana. Arya Murami. Sige, Arya. A girl has Thank you. two names. 2 guilds, bro. A video. Easy. Robin. Go. Nice one. Good job. Ark. Wag trash talk, wag. Behave. Nice. Nice one. Wala pa yung, dalawang kata yan Yung, bumaba. Arya. Go. Tira. Patay agad. Kata. Ayaw sagday boy. Kata. Kasi yung support ni mo, ano. Relax. Kata. Dropping. Bantay red. Save si Red. Patay. Isa pang kata. Go. Backstay. Okay, relax. Patay. Herald. 3, 2, 1, tira. Okay, patayin niyo. Ako yung target nila. Nice. Kim na. Sige, 40k HP is real. 42 na pala. Shit, si Zoe. Okay, nag-LC. Robin ha, biglayin natin. 3, 2, 1, tira lahat. Nice, akin. Odin. Tank mo lang ron na. Go, yellow. Down. Chini. Tira. Okay, walang buff na Patay. Crew. Grabe, yung Gearmaster Tumatalon. Michelle. Michelle, mabe. Slow na. Ito muna. Arquad. Advancement. Kata last. Goli. Wala nang force buff yan pagbaba. Alihan ako sa babaw. Gearmaster, si Aaron to. Ayun, nabangga. Nice one. Video. Di nga siya marunong jump mount.